OK. Maintenant, comme la notion de pouvoir calorifique est très importante, on a décidé pour pouvoir comparer les valeurs énergétiques de différents types de combustibles, on a décidé de prendre un combustible de référence, ou ce qui est nommé combustible conventionnel. Je compare à ce combustible. Par exemple, j'ai choisi le combustible de référence. Il a un pouvoir calorifique HU de 29,3 mégajoules par kilogramme. OK? Alors maintenant, il suffit de donner un indice qui est E. E représente le rapport entre pouvoir calorifique d'un combustible donné et celui du combustible conventionnel. Et il est appelé équivalent calorifique. Et si je vous dis l'équivalent calorifique de ce combustible est égal à 2, vous pouvez tout de suite dire que alors le pouvoir calorifique inférieur est égal à 2 fois 29,3. OK? Alors, ça suffit de vous Docteur, donner l'équivalent calorifique pour pouvoir calculer HU du combustible. OK? Maintenant, on va commencer par docteur, l'analyse. Oui? ébullition يعني evaporation. نعم. ébullition ما عم يعني بسمع. evaporation. ما عم بسمع السؤال. الébullition يعني evaporation. Ébullition. Oui. Oui. اوكي يعني وقت يبلش يصير في فورماسيون دبول بقلب يعني انت بس تحط مي على النار بس تبلش تشوف هول الحبوب، هول البول بقلب المي يفقعوا، يعني هون بدها تبلش هلا الفاز ديفابوراسيون. يعني اول ما تبلش تغلي صح؟ صح. اوكي والبوفوار كالوريفيك منه كاركترستيك تبع الفيول. هو كاركترستيك لكل الكومبوستيبل، كل كومبوستيبل عنده بوفوار كالوريفيك معين. ايه هيدا قصدي، يعني ليه ما بينحط بالتابلو اللي قدامنا؟ ليه ما بنحط شو؟ يعني ليه ما في رو زيادة للبوفوار كالوريفيك بهذا التابلو؟ بهيدا التابلو هلا هو مفروض بلا اكيد البوفوار كالوريفيك از امبورتون، مفروض لازم يعطوك اياه اكيد. يعني انا بس اعطيك اكزامان بعطيك لو بوفوار كالوريفيك دو ليسانس هالقد. اوكي. اوكي يعني هول دي. منهم كل البروبريتي، يعني هن من البروبريتي اللي لازم ينعطوا بس ما بيختصروا كل البروبريتي. او فينا اعطيك الاو اللي هو الانديس ايكيفالون. اوكي. الانرجي كالوريفيك الانديس الانرجي كالوريفيك ايكيفالون، فساعتها انت فيك تستنتج كل لو بوفوار كالوريفيك انفيريور اتش اي. اوكي. يعني انا بكفي اعطيك الايكيفالون كالوريفيك او للاسانس تجيب الاتش اي تبعه. اوكي Maintenant, on va commencer à voir les détails des réactions chimiques de la combustion du mélange gazeux dans les moteurs. مثل ما قلنا حنشوف deux types de combustible liquide ou gazeux. OK? حنبلش أول partie, on va développer les réactions chimiques de la combustion complète du combustible liquide. هرجع أنا وياكم نعملهم de zéro تنشوف comment on fait l'analyse. Alors, je vais ouvrir une nouvelle page. Ok. Alors, premièrement, quand on vous dit combustible liquide, comme je vous ai déjà dit, je vais définir ce combustible liquide par les fractions de C, H et O qui sont contenues dans ce combustible. فأول équation بقدر اكتبها إذا combustible liquide إنه عندي C plus H plus OC اللي هنا الفراكسيون massique l'élément de carbone, d'hydrogène et d'oxygène présents dans le combustible égale à 1. Ça, c'est la première équation. Maintenant, quelles sont les réactions chimiques qui vont prendre les deux réactions principales qui vont بالcombustion les suivantes. C plus O2 va me donner CO2
Et la deuxième réaction, c'est 2H2 plus O2 va me donner 2H2. أكيد فيكم تكتبوها H2 plus N demi O2 nous donne H2O. هي زي مهم يكونوا coefficient proportionnel. Ok. Comment déterminer les coefficients? C'est très simple. Balance des masses. يعني أنا بقول إنه عندي هون H2O هون عندي H2. اوكي. si j'ai مثلا إذا قررت إنه أحط هون une molécule H2O فيطلع لي une molécule H2O j'ai besoin d'une molécule de H2. OK. Maintenant pour l'oxygène بما إنه عندي un seul élément O هون وعندي O2 هون يعني هون بدي أحط plus un demi O2. Et je peux multiplier l'équation par n'importe quel nombre. يعني فيني je peux multiplier par 4, par 3, par 2. وهم كل الcoefficients يكونوا multipliés par le même nombre. OK? Alors je peux l'écrire d'une autre façon. Je peux l'écrire 2H2 en multipliant par 2 tous les coefficients. Je tire 2H2 plus O2 me donne 2H2. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer, OK, si vous voulez, d'exprimer en fonction de C, H et OC, qui sont les pourcentages massifs, quelle est la quantité d'air que j'ai besoin. يعني أنا كيف بدي أحدد un mélange stoichiométrique. يعني si je veux avoir un mélange stoichiométrique, المفروض يكون عندي une certaine quantité d'oxygène pour pouvoir avoir la combustion complète. انتوا تصير الcombustion complète لازم على القليل يكون عندكم أو excès أو juste la quantité nécessaire d'oxygène, n'est-ce pas? Alors, la quantité d'oxygène nécessaire à votre combustion va dépendre de ces coefficients. Et on va essayer de dériver ensemble la quantité d'air nécessaire en fonction de ces coefficients. Pour faire cela, OK, je dois relier la quantité nécessaire, les proportions de molécules nécessaires à la quantité présente. Et cette équation C plus O2 dans CO2 signifie quoi? Signifie que une molécule de carbone plus une molécule de dioxygène me donne une molécule de CO2. Ou aussi, je peux raisonner en kilomol. Et je peux dire que cette équation peut être écrite comme 1 kilomol de C plus 1 kilomol d'oxygène me donne 1 kilomol de CO2. Pourquoi je suis en train de raisonner en kilomol? Qui sait pourquoi? لأنه أنا عادة بعرف la masse molaire des éléments, n'est-ce pas? يعني si vous vous rappelez من الشيمie, quelle est la masse molaire du carbone? 1 kilomol قد ايه الماس تبعها؟ 1 kilomol de carbone correspond à 12 kg de carbone. Et 1 kilomol d'oxygène, de dioxygène, correspond à, vous savez, l'eau, l'élément O, الماس مولار تبعه 16 kg par kilomol. فإذا عندي O2 يعني 2 fois 16 kg de O2 me donne 1 kilomol de CO2. تعرف la masse d'une kilomol de CO2. عندي l'élément par 1 kilomol de CO2 contient 1 kilomol de C et 2 kilomol de O. فإذا la masse molaire هي 12 اللي هي la masse d'une kilomol de C plus 2 fois 16. Ce qui me donne 32 plus 12 égale à 44. Alors 1 kilomol de CO2 me donne 44 kg de CO2. OK? ليش أنا نقلت من الريزونمون par kilomol لريزونمون par masse؟
لأنه أنا وقت يكون combustible liquide, ce que je connais, c'est la masse contenue de chaque élément. يعني أنا بعرف إنه إذا عندي 1 كيلوغرام de combustible قد إيه حيكون في masse de C حيكون في C kilogrammes de carbone. Alors maintenant, je peux faire une équation de proportionnalité. يعني أنا 12 kg de C بدون 32 kg de O2 بدون 44 kg de CO2, n'est-ce pas? طيب إذا عندي C kg, si j'ai C kg de carbone, شو عملت أنا تنقلت من ال 12 لل C? J'ai multiplié par C sur 12, مظبوط? Et comme on a dit, on doit multiplier tous les coefficients par le même nombre. ننقل من 12 kg à 6 kg, j'ai multiplié par C sur 12. Alors, je dois multiplier 32 par C sur 12. Donc ici, on a 32 plus 32 C sur 12. Je peux simplifier, diviser par 4, toute la 8 tiers. OK. Alors, je peux remplacer 32 sur 12 par 8 sur 3. Alors, j'ai besoin de 8 tiers C kilogrammes de O2. Et ça va me produire 44 fois C sur 12 kg de CO2. Aussi, ici, je peux simplifier, je peux diviser par 4, c'est la 11 tiers. Alors, 11 tiers. Et vous pouvez vérifier la conservation de masse. Il y en a un des C kg plus 8 tiers C kg, بيطلع لي بالآخر 11 tiers C kg. يعني مش ضروري يكون نفس البرودوي، مهم نفس الماس. يعني à la fin أنا بيتغير الكومبوزيشن chimique réactive. Composition chimique des réactifs est différente de la composition chimique des produits, parce que ce qui est conservé c'est la masse, n'est-ce pas? أصلا تقدر جبت الكوفيسيون بالرياكشن chimique اعتمدت على conservation de masse. Alors ça me donne 11 tiers C kg de CO2. Qu'est-ce que je peux déduire jusqu'à maintenant? هيدي الاناليز خلتني اعرف انه انا تعمل combustion la C kg de carbone, j'ai besoin de 8 tiers kilogrammes, 8 tiers C kg de dioxygène. فهيدا بيقدر يعطيني idée عن quantité d'air nécessaire pour la combustion de ces carbones, de cette masse. OK? بس انتبهوا هيدي ما quantité ما خلصت quantité d'oxygène لأنه أنا ça c'est la première réaction. أنا عندي deux réactions chimiques بيصيروا. في عندي réaction بين C وال O2 بس aussi j'ai les réactions entre H2 et O2. Alors je dois faire maintenant le même raisonnement. Je dois faire le même raisonnement pour la deuxième réaction. Et alors on va le faire ensemble. Alors, toujours je commence de la réaction chimique. La réaction chimique, il y a 2H2 plus O2 me donne 2H2O. Alors, je peux dire que chaque 2 kmol de H2, alors 2 kmol de H2 ont besoin d'une kilomole de O2 pour produire 2 kmol de H2O, n'est-ce pas? Et maintenant, en utilisant les masses molaires, je sais que pour l'élément H, ok, la masse molaire c'est, qui se rappelle? هذا بيتذكر ال H قد ايه؟ 1 oui؟ مش 1 1. هون كم عندي ال H لحاله 1، ال H2 2 وهيك. يعني إذا عندي 2H2 يعني j'ai pour 2 kmol j'ai 4 kg de H2, n'est-ce pas? 4 kg de H2 ont besoin de 1 kmol de O2 hydrant 2 kg, n'est-ce pas? Plus
32 kg. لأنه pour O, c'est 16. Pour O2, c'est 2 fois 16. C'est 32 kg de O2. Et pour H2O, 2 fois 1, la H, plus 16, c'est 18. Maintenant, on a 2 kmol, 2 fois 18, c'est 36. Alors, ça va me donner 2 fois, la masse molaire de H2O est 2 fois 1, plus 16. Alors, le résultat final, c'est 2 fois 18, c'est 36. Alors, ça me donne en total 36. Et je peux vérifier, bien sûr, il y a 4 plus 32, va donner 36 kg. Alors, j'ai 36 kg de H2. Maintenant, si je veux exprimer en fonction de la quantité d'hydrogène présente, pour 1 kg de combustible liquide, la quantité est H kg de l'élément H, n'est-ce pas? Please, انتبهوا على شغلة. إذا بقولكم في H kg de H, combien de kilogrammes de H2 il y a? نص الدنيا. نفسه أكيد. في كتير بغلطوا بين النومبر دو موليكول والماس. Nombre de molécules de H2 هو nombre de molécules de H divisé par 2. بينما الماس de H هي ذات الماس de H2. اوكي؟ بس الفرق انه عم يتجمعوا 2 بال H2 بينما بال H ils sont séparés. بس كماس c'est la même. Alors j'ai انا بدي اوصل ل H kilogramme de H2. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois multiplier l'équation par quoi? H sur 4. H sur 4, très bien. Alors, je multiplie par H sur 4 tous les coefficients. Comme ici, là, un des plus. 32 sur 4, c'est 8. Alors, c'est plus 8H kg de O2 pour me donner 9H kg de H2O. OK. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait cette analyse, je suis prêt maintenant à déterminer la quantité d'air nécessaire à la combustion complète. Premièrement, je dis la masse d'oxygène nécessaire à la combustion. Regardez, en général, ok, premièrement, on trouve la masse d'oxygène nécessaire, ok, puis on déduit la masse d'air nécessaire, ok. Alors, la masse d'oxygène nécessaire, c'est égal à, on a vu que pour la combustion de ces kilogrammes de C, combien j'ai besoin? On a trouvé qu'on a besoin de 8 tiers C oxygène, kilogrammes d'oxygène. Et pour la combustion de H kilogrammes de l'élément hydrogène, j'ai besoin de 8H kilogrammes de O2. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, pour un combustible liquide, on définit pourcentage massique de C, pourcentage massique de H, pourcentage massique de O, d'oxygène. برأيكم هالبورسنتاج massique d'oxygène هيأثر شيء على هالquantité calculée ici, la masse de O2 nécessaire. كيف هيأثر على la masse de O2 nécessaire pour la combustion? plus C. كيف عم نجيب الماس دو؟ ليكو انتو اذا ما في اكسجين ابدا، اذا ما في اكسجين، اذا انتو بمليو بلا اكسجين والكومبوستيبل هو في بقلبه اكسجين، بيستعملون او لا؟ يعني اول شيء بيستعمل الاكسجين الموجود بقلبه، بيرجع ببلش ياخذ من الانفيرونمون. فلماس دوكسجين بدي اجيبها من برا هي 8 تيار سي بلس 8 اش موان لماس دوكسجين الموجوده اوريدي بالكومبوستيبل. اوكي، لانه هو ديجا في بقلبه اكسجين، يعني اول شيء حيستعمله بيرجع بيستعمل اكسجين من برا.
OK. بس Alors, كيف ركبنا الإيكواسيون؟ نعم. كيف ركبنا الإيكواسيون تبع ماس ضد الايكواسيون مش قصه ايكواسيون، انت الايكواسيونات هن ذاتهم اتفقنا، بس انت هالاكسجين شو السورس تبعه؟ عندك بليزيور سورس، فيك تجيبه من الهواء، وفيك اذا الكومبوستيبل في بقلبه اوريدي اكسجين بيستعملوا سويفون سي ريلاسيون، يعني لي ميم ريلاسيون، بس ساعتها بدل ما يعوز الكونتيتي كلها من برا بيكون استعمل بارتي من اللي عنده اياها والباقي بيجيبه من برا. يعني اذا هو عايز اون توتال هيدي 8 تيار سي بلس 8 اش هي الكونتيتي توتال دوكسيجين اللي عايزها تصير الكومبوستيون كومبليت. اوكي. هلا اذا هو اوريدي في عنده كونتيتي معينه بيستعملها وبياخذ الباقي من برا. يعني الماس دو او 2 اللي بده يجيبها من الهواء هي لا ديفيرونس entre la masse totale d'oxygène nécessaire moins la masse d'oxygène présente dans le combustible. أنا قصدي كيف جبنا ويت سور 3 سي بلس 8 اش؟ كيف جبنا ال 8 تيار سي جبناها من الايكواسيون. انت بتتذكر الايكواسيون كتبناها، اول ايكواسيون كتبناها انه بدنا سي بلس او 2 دون سي او 2 صح؟ وقت عملنا اناليز لقينا انه سي كيلوغرام دو كربون قد ايه عايزين اكسجين؟ عايزين 8 سي سور 3 كيلوغرام دوكسجين تيعطوني 11 سي سور 3 كيلوغرام دو سي او 2. يعني قد ايه عزنا اكسجين بس للسي؟ عزنا 8 سي سور 3 كيلوغرام. بينما هلا محيناها الايكواسيون مشان هيك ما قدرت فرجيتك اياها، بس طلع هون بتاني ايكواسيون قد ايه عزنا بور اش كيلوغرام دو اش 2 قد ايه عزنا كيلوغرام دو او 2 8 اش. اوكي. اوكي. يعني بتجيبهم من الايكواسيون اللي كتبتهم الكوفيسيون دو او 2 بالايكواسيون سي كان عندك 8 سي سور 3 كيلوغرام دو او 2 نيسيسير. بالايكواسيون دو كومبوستيون على الاش عندك 8H kg d'oxygène sont nécessaires à la réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène. يعني أول coefficient جاي من هيدي الكونتيتي nécessaire بالإيكواسيون C plus O2 donne CO2. اوكي. وتاني coefficient بتجيبه من الإيكواسيون H 2H2 plus O2 donne 2H2O فتجيب هيدا الكوفيسيون. اوكي. Et maintenant, on dit que comme on a une certaine masse présente dans le combustible, par exemple la masse nécessaire نجيبها من الهواء هي 8 tiers C plus 8H moins OC. Mais rappelez-vous انه هيدي c'est la masse d'oxygène nécessaire، بس نحن بنستعمل بدنا la masse d'air nécessaire لانه الاكسجين مش موجود لحاله، موجود بالهواء dans l'air. Alors pour pouvoir déterminer d'ici la quantité d'air nécessaire à la combustion complète d'un combustible liquide المفروض نستعمل شو؟ أي pourcentage؟ مش المفروض البورسنتاج تبع الاكسجين بالهواء؟ Très bien. Pourcentage massique de l'oxygène dans l'air. نحن بتعرفوا بتتذكروا قد ايه البورسنتاج massique de l'oxygène dans l'air؟ 21%. 21% هو البورسنتاج فوليوميك. اوكي؟ فتذكرون هون 23% هو البورسنتاج massique de l'oxygène dans l'air. بينما 21% هو le pourcentage volumique. OK? Pourcentage massique de O2 dans l'air. بينما 21% c'est le pourcentage volumique de O2 dans l'air. OK? Alors, هلا بما انه نحن بحاجه للبورسنتاج massif, on peut dire que la quantité d'air théorique nécessaire à la combustion d'un kilogramme de combustible liquide
et on la note عندها nomenclature, on la note L0. OK, L0. فهيدي الquantité comme ça, quand vous voyez ce symbole L0, OK, c'est la quantité d'air théorique nécessaire à la combustion d'un kilogramme de combustible بتكون en kilogrammes. OK, بتكون en kilogrammes, يعني l'unité تبعها هي kilogramme d'air par kilogramme de combustible. OK, par kilogramme de combustible. Et je peux la trouver tout simplement en divisant, مثل ما قلتوا بستعمل pourcentage massif. OK, alors L0 c'est 1 sur 0,23 fois la quantité que j'ai trouvée, il y a 8 tiers C plus 8H moins aussi. OK. Maintenant, si je veux déduire le pourcentage, si je veux déduire la quantité, si vous voulez, d'air, pas en kilogrammes, en kilomole. OK? Si je veux considérer la quantité d'air théorique en kilomole, j'ai deux approches à faire. فيني أقول إنه بسميها أول شيء grand L0. هيدي النوتاسيون grand L0 هي kilomole d'air بس بليز انتبهوا بعدني بار كيلوغرام لانه بس احكي بكومبوستيبل ليكيد كل الاناليز بتكون بار كيلوغرام. يعني وقت je dis pour un combustible liquide petit L0 بتكون en kilogramme d'air par kilogramme de combustible, grand L0 بتكون kilomole d'air par kilogramme de combustible. Maintenant, je peux trouver L0 de deux manières. Je peux dire qu'il y a une relation entre la masse d'air et le nombre de kilomoles d'air. Ça, je dois connaître quoi, quelle propriété? Je dois connaître la masse molaire de l'air. إذا حافظ أنا الماsse molaire de l'air, ok, je sais que la masse molaire, في منهم بيعطوها هيدا السيمبول. La masse molaire de l'air c'est égal à L0 sur grand L0. Il y a un nombre de kilogrammes par kilomole. La masse molaire est en kilogrammes d'une certaine substance par kilomole de cette substance. أو إذا ما بعرف شو هي الماس مولار de l'air, ماني حافظها. OK? Qui peut me donner une autre méthode pour déduire le nombre de kilomoles nécessaire? مين بيقول لي؟ Une méthode rapide pour déterminer le nombre de kilomoles L0 nécessaire من دون ما استعمل masse molaire de l'air. نشتغل على كل إليمون لحال. Très bien, très bien. نشتغل على كل إليمون لحاله. يعني نحن قلنا إنه بدنا إذا بتتذكروا وقت كتبنا الإيكواسيون قبل ما ننقل للإيكواسيون ان كيلوغرام اشتغلنا على الإيكواسيون ان كيلومول صح؟ يعني أهين طريقة هي هيدي. regardez. ما أنا عندي إذا برجع على C plus O2 donne CO2 مش pas؟ هيدي الإيكواسيون شو بتعني؟ مثل ما قلنا إنه 1 كيلومول de C بدها 1 كيلومول d'oxygène de dioxygène تعطينا 1 كيلومول de CO2. بس أنا بعرف الماس مولار إنه مثل ما قلنا إذا أنا عندي إذا بدكم
ces kilogrammes, صح؟ ces kilogrammes de carbone. Ces kilogrammes de carbone correspondent à كم كيلومول؟ c'est sur 12. ليه؟ انتوا كيف بتجيبوا النمبر de mol؟ مش بتعملوا la masse sur la masse molaire, صح؟ Comme ça, on trouve le nombre de kilomol d'une certaine matière. فأنا إذا عم بعمل ريزونمون على الكربون، إذا عندي بالكومبوستيبل الليكيد تبعي لماس بعرفها، عندي 6 كيلوغرام دو كربون والماس مولار دو كربون هي 12. يعني je peux dire إنه l'équation إذا أنا عندي 6 كيلوغرام هيكون عندي C sur 12 kilomol. Et alors je peux écrire que C sur 12 kilomol de C ont besoin de, pour maintenant, j'ai multiplié من هون لهون par C sur 12, ça. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de dire que j'ai besoin de C sur 12 kilomol de O2. Et ça va me donner C sur 12 kilomol de CO2. بس دكتور Oui, أنا في شيء مش فاهمه من قبل، في شي شو؟ من فاهمه من اللي شو هو؟ كاتبينه قبل، يلا قل لي شو؟ إنه البتي ال زيرو نعم. عملنا الماس تبع O2 sur le pourcentage de O2 dans l'air. Pourcentage massique de dioxygène. Oui, كيف فكرنا نقسم الماس على البورسنتاج مسيك تيطلع لنا ال زيرو؟ اوكي. انت ليك شو يعني pourcentage massique؟ يعني انت إذا بقول لك في 23% d'oxygène, de dioxygène dans l'air، شو يعني؟ يعني أنا بكل 1 كيلوغرام d'air، أوكي، قد إيه بيكون عندي أكسجين؟ 0.23 صح؟ بيكون عندي 0.23 كيلوغرام دو O2، اتفقنا؟ هي رجل دو 3 بس. يعني انا اذا بقول لك انه انا بدي اكسجين، مثلا نحن شفنا قد ايه بدنا اكسجين اذا عندنا كومبوستيبل ليكيد، بدنا 8 تيار سي اوكي بلس 8 H moins OC كيلوغرام دو O2 رجل دو 3. يعني بدي اعمل تعرف قد ايه بدي كيلوغرام دير، بدي اعمل هيدا النوم fois 1 divisé par 0.23 صح؟ مظبوط، بس طلع لنا كيلوغرام دار سور كيلوغرام دو كومبوستيبل. مظبوط. انت بس تعمل هيك بتلاقي قد ايه عايز كيلوغرام دير، بس هول الكيلوغرام دير شو حتعمل فيهم؟ حيكونوا pour la combustion d'un kilogramme de combustible، لانه كل الاناليز اللي عملناها انا وياكم هي على 1 كيلوغرام دو كومبوستيبل صح؟ يعني انا هول ال 8 تيار سي بلس 8 H moins O شو هن؟ la quantité d'oxygène, de dioxygène en kilogrammes nécessaire pour la combustion d'un kilogramme de combustible liquide صح او لا؟ مظبوط. فبما انه هيدي الكونتيتي nécessaire pour 1 kilogramme de combustible liquide، فبس تقسم على 0.23 بيطلع لك الماس d'air nécessaire pour la combustion d'un kilogramme de combustible. اوكي؟ يعني كل الكونتيتي اللي عم نعمل لهم ريزونمون كلهم هن par kilogramme de combustible. quantité d'oxygène اللي لقيناها هي par kilogramme de combustible. quantité d'air اللي لقيناها en masse هي par kilogramme de combustible. هلا بس تجيب la masse d'air nécessaire فيك tu peux déduire la quantité de kilomol d'air nécessaire بس بعده raisonnement par kilogramme de combustible. اوكي ميرسي. اوكي فاذا بس عملنا هاي الاناليز بين معنا انه نحن 1 كيلومول دو سي اوكي، يعني انا اذا عندي سي كيلوغرام ça correspond à C sur 12 كيلومول، يعني سي كيلوغرام دو سي قد ايه بدهم كيلومول دو O2؟ بدهم سي sur 12 كيلومول دو O2. اتفقنا؟ هلا نعمل نفس الشيء للهيدروجين، نرجع للايكواسيون للهيدروجين، عندنا 2H2 plus O2 me donne 2H2O. عن جديد
نفس الريزونمون. أنا عندي H كيلوغرام، أوكي؟ عندي H كيلوغرام هيدروجين. بما إنه عندي H كيلوغرام هيدروجين وأنا بعرف إنه هون إذا بدكم ال H كيلوغرام هيدروجين يعطوني كم كيلو مول دو H2، هيك بدي أفكر، أوكي؟ نحن بنعرف إنه الماس مولار، بدنا نرجع للماس مولار، أوكي؟ الماس مولار عندنا الأش الوحدة هي 1، أوكي؟ فعندي 2H، يعني الأش 2 هي 2 كيلوغرام بار كيلو مول، مظبوط؟ 2 كيلوغرام بار كيلو مول. يعني أنا إذا بدكم H كيلوغرام حيكون عندي كم كيلو مول؟ حيكون عندي H sur 2 كيلو مول دو H2، اوكي؟ طيب بس هول ال H sur 2 كيلو مول دو H2 كم بدهم كيلو مول دو O2؟ بدهم نص الكونتيتي، لأنه أنا عندي بروبورسيون بالكويفيسيون، لما كان الكويفيسيون 2 كان الكويفيسيون لل O2 1، فإذا الكويفيسيون لل H2 هو H sur 2 هيكون الكويفيسيون لل O2 H sur 4، يعني بدي بلس H sur 4 كيلو مول دو O2 تيطلع لي H sur 2 كيلو مول دو H2O. بس ما فهمت كيف جبنا الكيلو مول. اوكي ليك نحن انطلقنا اول شيء من الايكواسيون الاساسيه، اتفقنا؟ نحن كم عندك كيلوغرام دو اش؟ انت عندك اش كيلوغرام دو اش، صح؟ مظبوط. اوكي الاش كيلوغرام دو اش تتعرف كم فيها كيلو مول دو اش 2، بدك تعرف الماس مولار دو اش 2. الماس مولار دو اش 2 هي 2 كيلوغرام بار كيلو مول، لانه الاش 2 فيها 2 هيدروجين وكل اش هو 1 كيلوغرام بار كيلو مول، صح؟ فاذا عندك الاش 2 بتكون 2 فوا 1 يعني 2 كيلوغرام بار كيلو مول. انت كل اذا بدك كل 2 كيلوغرام بيعطوك 1 كيلو مول. فانت اذا عندك اش كيلوغرام كم بيكونوا كيلو مول؟ اش سور 2، يعني انت كل 2 كيلوغرام تيعملوا كيلو مول وحده، صح؟ مظبوط. فاش كيلوغرام بيكون فيهم اش سور 2 كيلو مول، يعني كمان ريغل دو 3 2 كيلوغرام correspond à 1 كيلو مول. اوكي؟ اش كيلوغرام، اذا انا عندي اش كيلوغرام هيدروجين كم بيكون عندي كيلو مول؟ اش فوا 1 sur 2 اش sur 2 كيلو مول دو H2. اوكي؟ اوكي. اي maintenant شو صار عندنا اذا بتتذكروا؟ الايكواسيون دو كومبوستيون على سي قد ايه عايزت سي sur 12 كيلو مول دو O2، والايكواسيون دو كومبوستيون على الاكسجين عايزت H sur 4. بس ما تنسوا، ما بدنا ننسى شو؟ انه اوريدي الكومبوستيبل في بقلبه او سي كيلوغرام دوكسيجين، يعني كم كيلو مول دوكسيجين في بقلبه الكربوران؟ je divise par la masse molaire